اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی فسادات ہوئے ہیں، مسلم کش ہندو کش فسادات ہوئے ہیں ہزاروں، اس کے تہہ میں یہی ظالم گورنمنٹ تھی، RSS اور جن سنگھ نہیں تھی۔ نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں اس وقت آپ کے سامنے جہاں میں ہندوستان کی ایک عظیم کمیونٹی، ایک عظیم ملت مسلمانوں کا امام کی حیثیت میں آیا ہوں، بول رہا ہوں، وہاں میں یقین دلاتا ہوں میں نہ صرف اپنے مادر وطن کے ہندوستان کا امام ہوں، بلکہ ہندوستان وطن عزیز کے 60 کروڑ بھائیوں اور بہنوں کے گلستان اور باغ کا ایک مالی اور ایک باغبان ہوں۔ میرے لیے، آپ سب کے لیے یہ دن انتہائی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ 60 کروڑ ہندوستان کی مظلوم آبادی نے ایک ہو کر، متحد ہو کر، اتحاد کے ساتھ ایک جابر، ایک ظالم اور ایک سفاک حکومت کا تختہ پلٹ دیا ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے کہ جب ہندوستان کے 60 کروڑ انسانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی اور جین ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، مادر وطن کے رہنے والے ہیں، مادر وطن کے ہم مالک ہیں، مادر وطن ہمارا مالک ہے اور اس وطن کے ہم مالک ہیں، اور جو بھی ظالم حکومت ہمارے وطن عزیز پر قابض ہوگی، ایک بن کر ڈکٹیٹرشپ کے انداز میں ہم اس حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ دیں گے۔ آج ہندو نے یہ نہیں دیکھا کون کینڈیڈیٹ مسلمان تھا، جتنے ورکرز تھے ہم نے دیکھا ہر ورکر جو مسلمان تھا اس نے اپنے ہندو کینڈیڈیٹ کے لیے، سکھ اور عیسائی کینڈیڈیٹ کے لیے اس طرح کام کیا اس مسلمان نے جس طرح وہ خود کینڈیڈیٹ ہو، اور اسی طرح نہ ہندو نے، نہ سکھ نے اور عیسائی نے اس کا امتیاز کیا، اور مسلمان کینڈیڈیٹس کی اسی طرح مدد کی جیسے وہ ہندو اور سکھ مسلمان خود کینڈیڈیٹ ہوں۔ یہ ہے ہمارے اس گلشن کی بہار، یہ ہے ہمارے گلستان کی بہار جس کا میں باغبان اور مالی ہوں۔ اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے جس ظالم حکومت کا تختہ ہم نے پلٹا، ہم پلٹنے والے ہیں۔ ہندوستان کے 60 کروڑ عوام، ایک عورت اور ایک اس کا لڑکا، 1.5 شخصیتیں ہندوستان کی مالک نہیں تھیں، اور نہ بن سکتا ہے آئندہ کوئی ڈکٹیٹر اس ملک کے اندر۔ اس کا اصلی مالک 60 کروڑ انسان ہے جو اپنے اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، اور جو ہماری کینڈیڈیٹس منتخب ہو کر آئے ہیں ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر، خواہ وہ اس وقت
प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो या वज़रा हो या वजीर हो, इक़्तिदार आला उनके हाथ में नहीं, इक़्तिदार आला तुम्हारे हाथों में है। और जो नॉमिनेट होकर, जो इलेक्ट होकर आए हैं, वो तुम्हारे खादिम हैं और सेवक हैं। अजीजान मिल्लत, अजीजान कौम, भाई और बहनों, मैंने एक आवाज बुलंद की 25 फरवरी सन 77 को। उससे पहले भी एक आवाज बुलंद हुई कि हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों, तुम एक हो जाओ। हम एक हैं। हमारी यकजहती के नाम पर हिंदुस्तान की उस जालिम जाबिर हुकूमत ने, जिसका तख्ता हमने पलट दिया है, तुमने पलट दिया है, उसने करोड़ रुपए कौमी यकजहती के ऊपर सर्फ किए। लेकिन वो सर्फ करना किताबों के अंदर रहा, कौमी यकजहती बुक्स के अंदर रही, किताबों के अंदर रही। लेकिन अफसरान के कानों में यही कहा गया कि हमारी हुकूमत का दारो मदार, हमारी हुकूमत की बुनियाद सिर्फ इसी चीज पर है कि हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ और मुसलमान को हिंदू से लड़वाओ। लेकिन मेरी उस आवाज को उस जालिम हुकूमत ने दबाए रखा। अखबारात के ऊपर सेंसर था, रेडियो मेरी आवाज नशर नहीं कर सकता था। लेकिन एक वो वक्त आया कि जब अखबारात के ऊपर से सेंसर ढीला हुआ, लेकिन मेरी आवाज के लिए रेडियो के ऊपर भी सेंसर कायम था। मेरी आवाज क्या हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों सब एक हो जाओ, रेडियो के ऊपर नहीं आई। एक वक्त आया 25 फरवरी सन 77 पिछले महीने की, जब मैंने आवाज दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वही आवाज जो मैं 2.5 बरस से दे रहा था, वो आवाज फिर गूंजी। और इस तरह गूंजी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वतन अजीज के अंदर लहरें मार के गूंजी, शिमाल से जुनूब तक और मगरिब से मशरिक तक। और वो लहरें क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। हमारे मसाइल हैं, हिंदुओं के मसाइल हैं, मुसलमानों के मसाइल हैं, सिखों के मसाइल हैं, जैनियों के मसाइल हैं, ईसाइयों के मसाइल हैं। याद रखो, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम यूनिटी के साथ नहीं रहेंगे, हमारा कोई मसला हल नहीं होगा। हमें अपने मसाइल को खुद हल करना है, फैसला करना है, और उसके बाद हुकूमत से ये कहना है कि हमारे इस फैसले को कानून बना दो। मुसलमान हिंदुओं के बारे में फैसला करेंगे, हिंदू मुसलमानों के बारे में फैसला करेंगे, और दोनों मिलकर सब कम्युनिटीज के बारे में फैसला करेंगे। इसके बाद मेरे पास जब मैं अपने बुजुर्ग बाबू जगजीवन राम जी से मिला, आपको मालूम है कि जब इलेक्शन का ऐलान हुआ, जनता पार्टी बनी, एक जिंदगी पैदा हुई, अवाम में खून आया, बेदारी आई। लेकिन हकीकत यह है, इस हकीकत को मैं छुपा नहीं सकता कि कोई हिंदुस्तान की 60 करोड़ की आबादी में और जनता पार्टी की दिमागों में और दिलों में जो सही बेदारी आई है, वो 2 फरवरी सन 77 के बाद आई है, जब हमारे बुजुर्ग बाबू जगजीवन राम ने बम का गोला दागा और मिनिस्ट्री से निकलकर बाहर आ गए। बाबू जगजीवन राम के आने से हमारे खून में इजाफा हुआ, हमारे अंदर बेदारी पैदा हुई, हमारे दिमागों में जागृति पैदा हुई। और यह हकीकत है, अगर बाबू जगजीवन राम जी का धमाका इस हिंदुस्तान में न होता तो दिल्ली की जामे मस्जिद का इमाम आज आपके सामने न होता। यह हमारे बाबूजी की मेहरबानी है, बाबू जगजीवन राम जी की
اور بہو گنا جی کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے میدان جنگ میں لائے، اس ظالم کے خلاف، اس جابر کے خلاف جس کا تختہ ہم پلٹ چکے ہیں۔ اور یہ کریڈٹ بابو جگجیون رام کو ملتا ہے اور مسٹر بہو گنا کو ملتا ہے۔ عزیزان ملت، جب میں ان سے ملا اس کے بعد پرائم منسٹر کی طرف سے میرے پاس سندیش آنے شروع ہو گئے، پیغام آنے شروع ہو گئے کہ ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے 19 پوائنٹس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم ان رائٹنگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا تیر نکل چکا ہے۔ اس کے بعد میں نے غور کیا، میں نے کہا چور کو چور کے گھر تک پہنچا دو، اور میں نے کہا اچھا پرائم منسٹر صاحبہ کا خود آنا پڑے گا دلی کی جامع مسجد کے امام کے پاس۔ دلی کی جامع مسجد کے امام پرائم منسٹر کے پاس نہیں جائے گا، لیکن میں نے کہا کہ میں کسی مسلم منسٹر سے، جو اس کیبنٹ کے اندر مسلم منسٹرز ہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا، کوئی غیر مسلم نمائندہ میرے پاس آنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو ہمارے مسلم منسٹرز اس وقت ہیں اور آج تو رخصت ہو گئے، وہ خدا کا شکر ہے، وہ ظالم ہیں۔ ہم مظلومین کے بددعائیں لی ہیں ان لوگوں نے کہ انہوں نے سیکریٹریٹ کو اور پرائم منسٹر کو ہمارے حالات سے صحیح طور سے باخبر نہیں کیا، اور وہ یہی کہتے رہے دن کو رات اور رات کو دن۔ عزیزان قوم، جب میرے پاس وہ غیر مسلم نمائندہ وزیر اعظم کے نمائندے کی حیثیت میں آیا، اس نے ایک بات کہی، امام صاحب، بابو جگجیون رام جی، بہو گنا جی اور جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ تو RSS کے لوگ ہیں، بابو جگجیون رام جی کی بھی دوستی ہے RSS والوں سے، کیا آپ بحیثیت امام کے اس کو پسند کریں گے کہ مسلمانوں کے قاتل صاحب گفتگو کریں، مسلمانوں کے قتل کرنے والوں سے، جن سنگیوں سے؟ میں نے 1 منٹ کا سکوت کیا، خاموش رہا۔ میں نے کہا میرا جواب سن لیجیے۔ میرا جواب یہ ہے کہ اگر RSS، آنند مارگ یا جماعت اسلامی مجرم تھی تو پرائم منسٹر نے ان مجرموں کے خلاف کورٹ کے اندر دعویٰ کیوں نہیں دائر کیا، ثبوت کیوں نہیں پیش کیا کہ مجرم ہیں اور مسلمانوں کے قاتل ہیں؟ اگر ان کے خلاف تم نے ثبوت پیش نہیں کیا تو تم قاتل ہو۔ آنند مارگ، راشٹریہ سوم سیوک سنگھ، جن سنگھ اور جماعت اسلامی قاتل نہیں ہے، تم قاتل ہو۔ اور میں نے اس کے بعد کہا یہ رہا وہ تاریخی جگہ جہاں پچھلے سال اپریل کو ڈیمالش کیا گیا ترکمان گیٹ۔ میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ کہ اجمل خان روڈ پر کس نے ڈیمالش کی ہندو کی آبادی کو؟ کیا وہاں جماعت اسلامی آ گیا تھا ایمرجنسی کے بعد؟ اس کے بعد یہ اپریل میں ترکمان گیٹ کا صفایا کس نے کیا؟ وہاں کی آبادی کو سانپ اور بچھوؤں کے حوالے کس نے کیا؟ RSS نے کیا یا اس RSS نے کیا جو ظالم گورنمنٹ ہمارے سر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے؟ گلی خانہ خانہ کو کس نے خالی کرایا؟ خلیل سرائے کو کس نے خالی کرایا؟ ہمیں اس RSS کو ختم کرنا ہے جو اس وقت ہے۔ جو RSS بند ہے وہ RSS مسلمانوں کے قاتل نہیں ہے۔ میں نے صاف کہا ہم ہندو، سکھ اور عیسائی ایک ہو چکے ہیں، اب تم ہمیں RSS جن سنگھ کے نام کے اوپر نہیں لڑوا سکتے ہو۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی فسادات ہوئے ہیں، مسلم کچھ، ہندو کچھ فسادات ہوئے ہیں ہزاروں، اس کے تہہ میں یہی ظالم گورنمنٹ تھی، RSS اور جن سنگھ نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک بات کہنی ہے، جب الیکشن میں کچھ دن باقی تھے، میرے خلاف ریڈیو کے اوپر مختلف طریقوں سے پرچار کیے گئے تاکہ ہندو اور مسلمان مجھ سے بدظن ہو جائیں۔ میں نے اس کو برداشت کیا، ہر کام کرنے والا اس کو برداشت کرتا ہے، مخالفت تو ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کیسی اڑائی، جیسے میرے عزیز بھائی واجپئی جی نے کہا کہ اڑایا یہ جا رہا ہے کہ جنتا پارٹی کی جو حکومت ہوگی وہ عربوں اور افریقنوں کے ساتھ تعلقات کو
खूबसूरती के साथ निभाएगी नहीं रखेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं हैदराबाद में था। हैदराबाद से एक खबर लिखवाई गई कि इमाम जामे मस्जिद दिल्ली ने यह कहा है कि मैंने आरएसएस को माफ कर दिया है। जब आरएसएस को माफ कर दिया है तो मैं माफ कर दूंगा इस्राइल को भी। और जनता पार्टी जब बरसरे इक़्तिदार आएगी तो मैं उनसे ये बात कहूंगा कि तुम सिफारती ताल्लुकात अरब हुकूमतों से तोड़ लो, ताल्लुकात कायम न रखो। अच्छा, ये अखबारात में आया। जब इलेक्शन में एक दिन रह गया दिल्ली के तो रेडियो टेलीविजन के ऊपर आया ताकि मुसलमान जब ये सुने कि हिंदुस्तान का इमाम इस्राइल का हामी हो गया है और दूसरे करोड़ों लोग तो वोट वो जनता पार्टी को न दे बल्कि उन जालिमों को दे जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, कांग्रेस वाले। तो मैं आपको बताऊं कितना गलीज प्रोपेगेंडा, जिसकी आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तरदीद की। आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं आपको यह कहता हूं, हमारे मुरारजी भाई बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग जगजीवन राम जी बैठे हैं, दूसरे अकाबरीन बैठे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने बेशक अरब और अफ्रीकन ममालिक के साथ ताल्लुकात रखे, लेकिन कैसे ताल्लुकात रखे मैं आपको बताता हूं। कुछ अरसा हुआ मैं अरब ममालिक के दौरे पर गया। जब मैं इराक पहुंचा तो इराकी सिफारत खाने में हिंदुस्तान के जो सफीर साहब थे, जिनका अब इंतकाल हो गया, उन्होंने मुझसे ये बात कही और मेरे दो रफीकों के सामने ये बात कही कि इमाम साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी ये है कि जाहिरा तौर पर अरब ममालिक के साथ तो ताल्लुकात को खुशगवार रखो, और ये वो दिन है जिस दिन इराक का सदर हिंदुस्तान के दौरे पर रवाना हुआ था। और फिर ये कहा उसने कि इमाम साहब, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जाहिरी ताल्लुकात रखो, लेकिन इनकी जो पॉलिसियां हैं गवर्नमेंट की, खुसूसन इराक गवर्नमेंट की, इसलिए कि मुझसे उसी सफीर ने बात की थी जो इराक में तैनात था, कि इनकी जड़ें खोखली करो इराक में बैठकर, ये कहा उस सफीर ने, और इनकी पॉलिसियों को डायनामेंट करो। ये दोस्ती थी उस जालिम गवर्नमेंट के अरब ममालिक के साथ। लेकिन मैं समझता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आज जो गवर्नमेंट बनी है, उस गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात होंगे वो जालिम और जाबिर हुकूमत जैसे ताल्लुकात नहीं होंगे कि जो अपने सफीरों से ये कहती है कि ताल्लुकात तो जाहिरा खुद ठीक रखो और अंदरूनी तौर पर अरब ममालिक को डायनामेंट करते रहो। मैं समझता हूं सच्ची दोस्ती होगी और अब होगी अरबों के साथ। और मैं आपसे कहता हूं, परेश नोट कर ले कि वो खबर जो थी मेरी तरफ से इलेक्शन स्टैंड के तौर से उड़ाई गई थी, मैं इस्राइल का हामी हो सकता हूं? हिंदुस्तान का कोई बाशिंदा इस्राइल का हामी हो सकता है? हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अरबों का हामी है। अरबों का जहां खून गिरेगा वहां हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का खून गिरेगा। उसके बाद पसीना गिरेगा तो हमारा खून गिरेगा। ओहो, आप भी मेरे उस्ताद साबित हुए। अच्छा, तो बात यह है, अब एक बात और कहता हूं, उड़ाया क्या जा रहा है कि बाबूजी की जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी है और जनता पार्टी है, उसमें इख्तिलाफ हो गए हैं। अरे इख्तिलाफ की राय की बात तो अलग है। जहां 20 आदमियों की कैबिनेट होती है वहां पर इख्तिलाफ राय होता है। ये नहीं जैसे वाजपेयी जी ने कहा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, कि इंडिया तो इंदिरा है और इंदिरा जो है वो इंडिया है। ये नहीं है। यहां पर डेमोक्रेसी कायम हो गई है।
जमहूरियत कायम हो गई है, इख्तिलाफ राय रहता है, लेकिन ये कहना कि इन दोनों के दरमियान खलिश पैदा हो गई है, मैं यहां पर साफ ऐलान करता हूं, जो लोग ऐसा कहते हैं वो झूठे हैं और कज़्ज़ाब हैं और पब्लिक को धोखा देते हैं। बाबू जगजीवन राम जी की कोठी पर गया और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि कांग्रेस के वर्कर वहां मौजूद थे और वो वर्कर मौजूद थे जो जाने पहचाने थे। उन्होंने मेरी शक्ल देखकर जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये कहां की इंसानियत है कि दूसरी जगह अपने वर्कर्स को भेजकर कंफ्यूजन पैदा किया जाए। मैंने वहां उनको रोका, मैंने खबरदार, जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए होंगे। जनता पार्टी और बाबू जगजीवन राम के दरमियान कोई इख्तिलाफ है, न हो सकता है। बाबू जगजीवन राम किसी कुर्सी के लिए नहीं आए, हमारे मुरारजी भाई किसी कुर्सी के लिए नहीं आए थे, इनको कुर्सी दी गई है। बाबू जगजीवन राम भी इस मकसद के लिए नहीं आए, वो खिदमत करेंगे। अगर कुर्सी नहीं मिलती है, उनको जरूरत नहीं है, वो वोट देंगे, सहयोग देंगे, इमदाद देंगे जनता पार्टी के साथ। वो इनके ख्वाहिशमंद नहीं है। मैं भी, मेरे लिए क्या कुछ नहीं हो सकता था पहले, क्या कुछ नहीं हो सकता आज, लेकिन मैंने ऐलान कर दिया, मैं राजनीति के अंदर न हूं, न मैं वजीर बनूंगा, न मैं कोई ओहदा कबूल करूंगा। ये है असल खिदमत। तो जो लोग ये उड़ाने वाले हैं और जो लोग जनता पार्टी के वर्करों की बिल्ला लगाकर नारे लगाते हैं जनता पार्टी मुर्दाबाद के, अवाम को उनसे होशियार रहने की जरूरत है। इसलिए आज हमें एकता और इत्तेहाद की जरूरत है और ये लोग हमारे इत्तेहाद और एकता को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक जालिम और जाबिर हुकूमत का तख्ता पलट दिया, मुबारकबाद हो। उसके बाद मैं दुआ करता हूं कि जो हुकूमत नहीं बनी है वो हुकूमत वो काम करे कि जिससे हमारे 60 करोड़ इंसानों के सरों के ऊपर इज्जत का ताज हो। इस वक्त मैं समझता हूं कि जनता पार्टी ने हुकूमत की जो जिम्मेदारी कबूल की है वो फूलों का ताज नहीं, वो कांटों का ताज है। और मैं दुआ करता हूं ये कांटों का ताज तुम्हारे लिए फूलों का ताज बन जाए। और उसके बाद मुरारजी भाई बैठे हैं, जगजीवन राम जी बैठे हैं। मालूम है मैं मुसलमानों का भी इमाम हूं और तुम्हारे गुलिस्तान का माली और बागबान हूं, जैसे मैं कह चुका हूं। लेकिन जो पसमानदा तबके हैं, मुसलमान हैं, हरिजन हैं, दूसरे हैं, हमें उनको देखना होगा और पहली फुर्सत में हमारे मसाइल को हल करने के लिए बाबू जगजीवन राम, हमारे मुरारजी देसाई और कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर्स को उसका ख्याल रखना होगा। वरना याद रखा जाए कि हम जुल्म के खिलाफ हैं, हमने एक जालिम हुकूमत का तख्ता पलट दिया है। हम इमरजेंसी में भी किसी जालिम हुकूमत से नहीं दबे, लेकिन अगर कल खुदा न खास्ता हमारी यह हुकूमत भी हमारे 60 करोड़ भाइयों के साथ इंसाफ नहीं करती तो हम फिर